Alright guys, sumana tag trail. Nana karon diri sa exit padulong na ta sa ano? Ulungit. Ulungit kay itong motor. Naligo. Naligo. Naligo itong motor. Tumba bidog ko, natumba. Kaskas mo motor. Tumba rin guys. Naligo akong motor, tumba. So guys, tingaw kayo. Experience ba? Pamaol ba? Pamaol. Lingaw ra gud tagod. Ato ang ilingaw atong sarili. Jote. Enjoy kayo guys. Upload na ko na akong video guys. Shout out dahil sa tanan ng viewers diha. Carl Mens, si Robert Abatayo, Jerry Dwight Erice, Danny Soriano. Shout out kay Eliza Pitt Zamora Bulaga. Shout out kay Igilon Zamora Bulaga. Shout out kay Aldrin Bulaga. Shout out kay Barkit Maricel. Shout out kay Ronnie Bitangkol. Shout out kay Bryson James Barkit. Shout out kay Alan Barkit. Shout out kay Jima Barkit. Shout out kay Mariel Barkit. Shout out sa tanan. Shout out kay Mark James Sitio. Shout out kay Carlo. Shout out kay Anthony Castro. Shout out po kay Rodel James Tabuena. Shout out kay Sis Josephine Tabuena, ang mama ni Brad Balong. Shout out kay Ronnie Yu. Shout out kay Brad Richard Dodong. Shout out sa tanan. Kapoy kog minsan guys, kapoy kog trail. So mora to guys, ako nang giyan atong video. Thank you very much.